वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं आज की गिरफ्तारी के हवाले से, कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब के हवाले से। जमानत तो हो चुकी है लेकिन ये गिरफ्तारी के ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बातें सामने आ रही हैं कि सिंध हुकूमत को इसके बारे में मालूम था ये जो गिरफ्तारी होने वाली थी, या फिर सिंध हुकूमत को नहीं मालूम था। पीटीआई का मौक़िफ़ था कि वाकई मालूम था, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ आपने जाना कि हमें नहीं मालूम था। आईजी सिंध को यरगमाल बनाया गया और इदारों पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं लेकिन कोई प्रूफ नहीं है। अगर ये चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं तो ज़िम्मेदार कौन होगा, और अगर ये चीज़ें प्रूफ नहीं होती हैं तो उसके बाद कैसे मामला थमते हुए नजर आएंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से यासीन आज़ाद साहब, सीनियर रहनुमा है। यासीन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। जानना ये चाहूँगा कि सिंध में बतौर मेहमान मरीम नवाज साहिबा, कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब और तमाम आला क़यादतें आई। PDM का जलसा हुआ कल कराची में, उसके बाद बड़ी धुआंधार तकरीरें की गई हैं और सुबह में ये गिरफ्तारी होती है। क्या समझते हैं, ये गिरफ्तारी जो हुई है, सिंध हुकूमत को इस बारे में इल्म था या वाकई ये तमाम चीज़ों से ला इल्म थे? पहली बात यह है कि कराची का जलसा आपको पता है कि एक बहुत बड़ा जलसा था और मैं उसी स्टेज पे मौजूद था जहाँ पे हमारे कायदीन बैठे हुए थे। उस वक्त तक रात के 11:30 बजे तक ये तो मुझे इत्तला मिली थी कि एक आदमी ने एप्लीकेशन मूव की है और इस बात का एप्रीहेंशन है कि FIR दर्ज हो जाएगी। ये बात तकरीबन आम आदमी के नॉलेज में ये बात थी। ठीक है। और ज़ाहिर है कि जो एप्लीकेशन है वो मैंने इससे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखा कि PTI के जो अलीम आदिल शेख साहब हैं वो एक थाने में खड़े हैं और FIR कटवाने के लिए गए हैं, लेकिन बाद में वो वहाँ से निकल गए FIR लिखवाने के बाद। तो पहली बात ये है कि जो FIR दर्ज की गई है, मुझे यूँ लगता है कि कल के जलसे को देखते हुए जो PDM के दरमियान और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने के लिए इस FIR को दर्ज कराया गया जी। और ये FIR दर्ज इस अंदाज में हुई कि जो बाद सोशल मीडिया पे खबरें भी चली हैं और जो मैंने आज दिन को भी इसकी मैंने बात की कि सोशल मीडिया पे ये खबर थी कि IG सिंध को ले जाया गया और उसको मजबूर किया गया कि ये FIR काट दें। मेरा दिल और दिमाग नहीं मानता कि सिंध गवर्नमेंट ने अगर मैडम मरीम नवाज और उनके लोगों को यहाँ बुलाया तो वो जो है वो गेस्ट की हैसियत से यहाँ पे आए जी। तो मैं ये नहीं समझता कि यहाँ बुलाने के बाद सिंध गवर्नमेंट कभी भी ये बात बर्दाश्त करेगी कि आपने बुलाए हुए मेहमानों के खिलाफ वो कोई FIR काटे। अब सिर्फ यहाँ जो शकूक व शुबात पैदा होते हैं कि चूँकि FIR पुलिस ने काटी है तो पुलिस ने किसके कहने पे काटी है, ये मामला है इन्वेस्टिगेशन का। मेरा कहना यह है कि इस FIR को दर्ज कराने में सिंध गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, वही लोग इन्वॉल्व हैं जिनसे वक्तन फ़ौक्तन जो है इस वक्त जो PDM की जो क़यादत है जिनका डिस्प्यूट चला रहा है। मुझे नहीं तो यासीन साहब एक बात बताएं, अगर मैं कानूनी पैराए में बात करूं तो ये जो पुलिस का डिपार्टमेंट है ये तो चीफ एग्जीक्यूटिव के या फिर सिंध हुकूमत के मातहत आता है ना। कोई भी काम करने से पहले, वो भी इतनी बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है, एक इत्तेहाद है और अपोजिशन इत्तेहाद के जो रहनुमा है उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी होने वाली है, तो क्या IG साहब CM सिंध को नहीं बताएंगे ये बातें? देखिए ये तो अब जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, चूँकि सबसे पहले आपको पता है आमिर मीर साहब का ट्वीट चला जिसमें उन्होंने कहा कि IG सिंध को अगवा करके ले गए और IG सिंध को जाकर मजबूर किया गया और उसके बाद किया FIR। सर तो किसने मजबूर किया, कौन है ये? तो ये वही खुदाई मखलूक है जिनके मतलब आप और हम कभी कभी बात करते हैं, बात करते हुए ज़रा घबराते भी हैं। तो इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए ना कि ये FIR आखिर किसके कहने पे दर्ज की गई। आप ये बता दें कि जो FIR काटी गई इसमें 506 भी लगाई गई जी। कायद-ए-आज़म के मज़ार पे जो नारा लगा था वो नारा ये था कि वोट की इज्जत दो, मादरी मंजिल जिंदाबाद, इसके अलावा कोई नारा वहाँ नहीं लगा। तो FIR जो काटी गई उसमें जो उसके कंटेंट से आप उसको देख रहे हैं तो उसमें ये भी है कि जान से मारने की धमकी दी गई और 506 बी को इसलिए लगाया गया कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस था ताकि गिरफ्तारी अमल में आ जाए और वो गिरफ्तारी अमल में अच्छा, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट जो आपने रेस किया, इस पर बात करना चाहूँगा। जान से मारने की धमकी, सर ये क्या पॉसिबल है, ऐसा हुआ था? नहीं, देखे ना कि आपके सामने क्या है, पूरी वीडियो आपके पास है
آپ متعلق الیکٹرانک میڈیا سے آپ پھر پوری ویڈیو منگوا لیں, ایک بھی نعرہ ثابت کر دیں کہ کسی نے دھمکی دی ہو کسی کو, تو یہ تو چونکہ آپ کے خلاف, چونکہ کیپٹن صفدر کے خلاف کوئی کیس نہیں بن رہا تھا, کیس بنانے کے لیے آپ کو 5/6 کی اپلیکیشن لگانی پڑی. اگر قائد اعظم کے مزار پہ توہین کی گئی تو وہاں کا جو ٹرسٹ ہے وہ ایف آئی آر درج کرانے کا اختیار اس کے پاس ہے. اور آج جو سب سے بڑی مزے کی بات ہے, کیونکہ بیل اپلیکیشن میں پیش ہوا تھا, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی 42 سالہ پروفیشنل لائف میں پہلی دفعہ دیکھا کہ جب ضمانت کرانے کے لیے ہم کورٹ میں پہنچے تو پی ٹی آئی کے ورکر کورٹ کا پہلے ہی محاصرہ کر کے کھڑے تھے اور نعرے بازی ہو رہی تھی زبردست قسم کی. آپ یقین کریں کہ میں اندر جب آرگومنٹ کے لیے گیا تو میرے لیے اتنی پریشانی ہو گئی تھی کہ میں کھڑا ہو کے اس رش میں کھڑا ہو کے بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھا. میں نے پی ٹی آئی کے دوستوں سے یہ بات کہی کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایف آئی آر درج نہیں کرائی, آپ یہ پاکستان کا کوئی شہری ہے جس نے ایف آئی آر درج کرائی ہے, تو آج اس کورٹ میں کیوں آگے؟ اور پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ جو ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں تقریباً 3 یا 4 کے لگ بھگ, جن کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا, وہ بھی اپنا پورا کام چھوڑ کے مجسٹریٹ کی کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. اور میں نے مجسٹریٹ صاحب سے کہا یہ بات پوچھی کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ڈپٹی اٹارنی جنرل جو ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, یہ یہاں کیا کرنے کے لیے آئے؟ تو میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر فیڈرل گورنمنٹ جب وہاں پہنچی, ان کے ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی کورٹ میں پہنچے, تقریباً 4 کے لگ بھگ ڈپٹی اٹارنی جنرل ایسے تھے جو کورٹ کے اندر موجود تھے. اور اس کے باوجود پی ٹی آئی کا ہر وکیل یہ کہہ رہا تھا کہ ہم مدعی کے وکیل ہیں, ہمیں سنو. اچھا یاسین صاحب, ایک بات اور ہے, پریس کانفرنس کی جا رہی تھی مریم نواز صاحبہ کی جانب سے, بلکہ پی ڈی ایم کی مشترکہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی تمام سیاسی جماعتوں کی, تو یہ ضمانت ملنے سے پہلے ضمانت کی خبر کیسے سنا دی کہ ضمانت ہو گئی ہے؟ نہیں, ضمانت کی خبر دیکھیں, جب میں نے آرگومنٹ کیے, آرگومنٹ ہمارے ختم ہو گئے, تو جج صاحب نے یہ بات کہہ دی تھی کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے, کیونکہ کوئی وٹنس نہیں ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور جو ایف آئی آر میں جو الزامات آپ نے لگائے ہوئے تھے وہ ایسے بوگس تھے کہ اس کے کوئی آئی وٹنس یا کسی آئی وٹنس کا نام نہیں دیا گیا تھا. تو یہ چونکہ باقی تمام جو سیکشن لگے ہوئے تھے وہ اویلیبل تھے, نان اویلیبل 506B ہی تھا. اور 506B میں یہ ہوتا ہے کہ اسلحہ لے کر کسی کو مارنے کا, اسلحہ وغیرہ تو کوئی بھی نہیں تھا. تو ایک آئیڈیا, ہم بھی 42 سال سے وکالت کرتے ہیں, ہمیں بھی ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اٹ از اے فٹ کیس فار بیل. تو اس میں جب ہمارے آرگومنٹ ہوئے تو اس کے بعد کورٹ نے جب اس کے بعد یہ کہا کہ اس کیس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کورٹ بیل گرانٹ کر رہا ہے. تو اس کے بعد جو ہے بیل کا آرڈر ہوا, تو تقریباً اس کے بعد زیادہ خبر چلی ہے. میں وہاں موجود رہا لاسٹ مومنٹ تک. بیل آرڈر ہونے کے بعد میں وہاں سے نکلا, شیورٹی بعد میں میرے دوسرے دوستوں نے فرمائش کی. تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قائد اعظم کے مزار کے تقدس کی بات کرتے ہیں, ساری چیز کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایک 5 اسٹار ہوٹل پہ جا کے چھاپا مارا, زبردستی دروازہ توڑ کے اندر گھسنے کی کوشش کی, کیا یہاں ان کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا یہ لوگوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ وفاقی رہنما کہہ رہے ہیں اور وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ کیا اتنا ہلکا دروازہ تھا کہ وہ ایسی توڑ دیا گیا 5 اسٹار ہوٹل کا دروازہ؟ اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ پر مبنی باتیں. دیکھیں سر, جو وفاقی گورنمنٹ ہے اور ان کے جو منسٹر ہیں, میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ ان لوگوں میں یہ کوالٹی ہے کہ بڑی خوبصورتی سے جھوٹ بولتے ہیں. اور آپ نے ٹائیگر فورس سے جو پرائم منسٹر پاکستان کا ایڈریس سنا ہے, اور جس انداز میں انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا میں یہ کر دوں گا, میں بند کر دوں گا, آپ کیا تھانے کے سچے لگے ہوئے ان کو اٹھا کے بند کر دیں گے؟ لیکن یاسین صاحب یہ بھی تو بڑی بات ہے نا کہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ الزامات چھوٹے نہیں ہیں, بڑے الزامات ہیں, اداروں کو ہٹ کیا جا رہا ہے, لیکن کوئی پروف موجود نہیں ہے. اگر ہم پروف مانگیں گے تو کیا پروف ہے کہ یرغمال بنایا گیا تھا آئی جی صاحب کو؟ میں نے آج بھی الیکٹرانک میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ کسی ادارے کا اگر ایک آدمی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے, آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے, اور اس پہ انگلی اٹھائی جائے, جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے ادارے کو بدنام کر رہے ہیں. ہم سب کا موقف یہ ہے کہ پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے, اس فوج کے اندر جو لوگ ہیں اس میں ہمارے بچے بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, ہمارے کوئی نہیں. اس نیریٹو سے تو پوری سندھ پولیس کو چیلنج کر دیا گیا, اس کی کریڈیبلٹی کو, اور نہ صرف سندھ پولیس کو
बल्कि सिंध हुकूमत की क्रेडिबिलिटी को भी चैलेंज किया गया है कि इनकी इजाजत के बगैर यहाँ पर फैसले लिए जा रहे हैं। देखें ना, ये बात यह है कि जब आपने ये इतनी बड़ी एफआईआर दर्ज कर दी, जिस तरह मैंने पहले कहा कि सिंध गवर्नमेंट कभी भी अपने मेहमानों के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं करा सकती थी, और यही वजह है कि सिंध गवर्नमेंट ने आज इंक्वायरी होल्ड की है ये बात मालूम करने के लिए कि ये एफआईआर अगर दर्ज की गई तो किसके कहने पे दर्ज की गई। और मैं ये कहता हूँ कि कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये आखिर जब पुलिस जो है वो सिंध गवर्नमेंट की कंट्रोल में है, इसके बावजूद अभी मैं तेजगानी साहब का भी इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। तो ये तहकीकात तो हो जानी चाहिए ना कि ये एफआईआर जो काटी गई, और लोग जो बात करते हैं कि आईजी को वहाँ ले जाया गया और उसके बाद जाके एसपी भी वहाँ पहुँचा और तब एफआईआर कटी है, इन इल्जाम की तो इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए कि कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है, इसका फैसला तो हो जाना चाहिए ना। अच्छा, जावेद हाशमी साहब कह रहे हैं कि दिसंबर में हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा और इंतखाबात जो आम इंतखाबात हैं वो तो फिर मिड टर्म जो इलेक्शंस हैं वो तो दीवार पे लिखे हुए हैं। क्या लग रहा है पीडीएम के दूसरे जलसे के बाद कि वाकई दिसंबर में क्या हुकूमत हिल जाएगी? देखें, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से बात करता हूँ, जलसे करना पॉलिटिकल पार्टीज का हक है। आज आपने कायद-ए-आज़म के मज़ाक की बात की कि सदर ने वहाँ नारे लगाए। 2013 में जब इमरान खान साहब कायद-ए-आज़म के मज़ार पे गए, उस वक्त जो नारेबाजी हुई, जो उल्लड़बाजी हुई, उसका कोई तो नाम लेने के लिए। अच्छा, वो कह रहे हैं, अभी मैंने मौक़िफ़ लिया तो वो कह रहे हैं कि उस अहाते के बाहर नारेबाजी हुई थी। नहीं, बिल्कुल गलत है, आप पूरी वीडियो चला के देख लें, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, दूसरा जहाँ तक इन चीज़ों का तल्लुक है, जो चीज़ आप कह रहे हैं, मैं एक बात कहता हूँ जी कि हम सब पाकिस्तानी हैं। नारा अगर है कि वोट को इज्जत दो, कायद-ए-आज़म के मज़ार पे नारा अगर लगा मादरे मिल्लत जिंदाबाद के नारे, इसमें मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात भी नहीं थी जिसको जो है ना इतना टेकअप किया जाता हाई लेवल पे और उस पर जाके एफआईआर भी दर्ज कराई जाती। कहीं यासीन साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिंध हुकूमत सही से इस मामले को टैकल नहीं कर सकी, क्योंकि कुछ कयास आराइयाँ ऐसी की जा रही हैं, कुछ इतलात ये भी आ रही हैं। कल मैं भी स्टेज पर मौजूद था जलसागाह में, तो ये भी इतलात आ रही है कि सीएम साहब को मालूम था कि गिरफ्तारी होने वाली है। क्या इतला नहीं थी नून लीग को? देखें, अगर सिंध गवर्नमेंट को इस बात का पता था तो अगर उन्होंने कहा तो ऐसी सूरत में चीफ मिनिस्टर सिंध जो है वो जो है अपने एक कमेटी क्यों बनाते हैं, इंक्वायरी कमेटी, कि ये तहकीकात करें कि ये आदमी इन्वॉल्व है या नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि आपको और मुझे ये तस्लीम करना पड़ेगा जी कि मौजूदा जंग में जो हमारी मौजूदा हुकूमत है वो इदारों के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है, इदारों के नाम को इस्तेमाल कर रही है। क्या इदारा जो फ़ौज पाकिस्तान का है वो खाली फौज है? क्या पाकिस्तान नेवी जो नहीं है? क्या एयर फोर्स नहीं है? क्या आप पाकिस्तान की किसी सियासतदान ने कभी नेवी के खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद की है? नेवी चीफ के खिलाफ? हाँ, क्या एयरफोर्स के चीफ के मुताल्लिक कुछ कहा है? झगड़ा सिर्फ यह है बर्री फौज का, जिसके मतलब ये है कि वो पाकिस्तान की सियासत में कम्प्लीटली इन्वॉल्व हैं। 1973 के आयन में यह क्लियर कट है कि चीफ ऑफ आर्मी साहब जब वोट लेते हैं तो वो इस बात की कसम उठाते हैं कि सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या ये चोरी नहीं है कि आपने जब इलेक्शन कराए 2018 के, तो आपने ये देखा होगा कि 2013 के इलेक्शन में 5 अरब रुपया खर्च होता है, 2018 के इलेक्शन में 22 अरब खर्च किया गया, और वो आरटीएस जो था सिस्टम वो किसने बंद किया? तो ये नहीं सर, लेकिन इन तमाम चीज़ों का कोई प्रूफ नहीं है ना। अभी आप कह रहे हैं कि इदारों की इन्वॉल्वमेंट है, फिर एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि जर्नल्स का नाम लिया जाता है, मुझे अफसोस होता है, चाहे वो हुकूमत की जानिब से हो, अपोजिशन की जानिब से हो। फिर एक तरफ ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जैसे इस पर भी बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है इस बात पर कि आईजी सिंध को यरगमाल बनाया गया है। नहीं सुने, मैंने पाकिस्तान में तकरीबन हर इलेक्शन देखा है। कराची शहर में सूबाई असम्बली और उसका कौमी असम्बली का रिजल्ट जो था वो तकरीबन 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आ जाता था। क्या वजह है कि कराची शहर जैसे जगह पे बात कौमी असम्बली, लेकिन ये इल्जाम तो लगते रहे ना, हर दौर में लगते रहे। मियां साहब पर भी तो लगा था पिछले इलेक्शंस के अंदर। नहीं, 2-3 दिन के बाद रिजल्ट नहीं आया, इलेक्शन 35 पंचर बड़ा मशहूर हुआ था, याद होगा आपको यासीन साहब? वही मैं कहता हूँ कि रिजल्ट हुआ था। अच्छा, उस वक्त भी इन्वॉल्वमेंट थी जी? किसकी?
پچھلے جب آپ کی جو حکومت تھی اس میں انوالومنٹ تھی یا نہیں تھی اداروں کی؟ نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کے جو ہے یہ جو جن اداروں پہ ہم کے متعلق بات کرتے ہیں نا، جی وہ سیاسی جماعتیں، میرا اپنا ذاتی موقف میں آپ کو بتا رہا ہوں جی کہ سیاسی جماعت جو بھی آتی ہے اس کو حکومت تو ملتی ہے، اقتدار نہیں ملتا. اقتدار آج بھی انہی لوگوں کے پاس ہے جو عمران خان کو لے کے آئے. بہت شکریہ. یاسین نزار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما. اب موقف سیاسی جماعتوں کا سامنے آ چکا ہے. پی ڈی ایم جو اس وقت اپوزیشن اتحاد ہے وہ متحد رہے گا، منتشر ہونے کی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن ابھی تک یہ معاملہ سلجھنے کا نام نہیں لے رہا کہ یہ جو ایف آئی آر کٹی ہے، اب گرفتاری ہوئی ہے، گرفتاری کے بعد ضمانت ہوئی ہے، تو اس میں سندھ حکومت کی انوالومنٹ تھی یا نہیں تھی؟ اگر تو نہیں تھی تو پھر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ سندھ حکومت کر کون رہا ہے، اور اگر انوالومنٹ تھی تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ کن لوگوں کی ایما پر یہ کام کیا گیا ہے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ کے فیڈ بیک کا میں منتظر ہوں. آپ نے اپنا فیڈ بیک مجھ تک ضرور پہنچانا ہے. جب تک کے لیے بلال خان اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.